बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक परवरदिगार के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के राज खूब जानता है। हमेशा की तरह आज भी मेरा खुलूस, मेरी दुआएं और मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको सदा ईमान की सलामती, सेहत और खुशियों से माला माल रखे, आमीन। हमारी तारीख में बहुत बड़ा खूबसूरत नाम अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह का है। आपने सारी ज़िंदगी निकाह नहीं किया, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आया। एक दिन बैठे हदीस मुबारका पढ़ रहे थे तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ा, जिसका मफ़हूम यह था, जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा जो निकाह की उम्र में नहीं पहुंचा, या पहुंचा भी तो किसी वजह से निकाह नहीं किया और वो मुसलमान ही मरा, तो अल्लाह मुसलमान मर्दों और औरतों का जन्नत में आपस में निकाह कर देगा। जब ये हदीस पाक पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि यहाँ तो निकाह नहीं किया, जन्नत में तो होना ही है, तो जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। दुआ की, या अल्लाह तू मुझे दिखा दे कि जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। पहली रात दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरी रात भी आपकी दुआ कबूल नहीं हुई, तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में क्या देखते हैं कि काले रंग की औरत है, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हो के देश के रहने वाली, हबशा के देश की, और वो क्या कहती है कि मैं मैमूना वलीद हूँ और मैं बसरा में रहती हूँ। पता मिल गया, आँख खुली, हज़रत की तहज्जुद का वक्त हो चुका था। नवाफल पढ़े, नमाज फजर बाजमात अदा की और सवारी लेकर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बसरा गए। वहाँ लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया, हज़रत का नाम ही बहुत बड़ा था। बैठाकर पूछा, हज़रत बताए बगैर कैसे आना हुआ, खैर तो है। आपने पूछा, यार ये तो बताओ यहाँ कोई मैमूना वलीद रहती है। लोगों ने हैरान होकर पूछा, हज़रत आप इतने दूर से चलकर मैमूना वलीद से मिलने आए हैं। आपने फरमाया, क्यों, उससे कोई नहीं मिल सकता क्या? नहीं हुजूर, वो तो दीवानी है, लोग उससे पत्थर मारते हैं। हुजूर ने पूछा, क्यों मारते हैं? हुजूर काम ही ऐसे करती है, कोई रो रहा हो तो उसे देखकर हंसने लगती है, और कोई हंस रहा हो तो उसे देखकर रोना शुरू कर देती है, और वो उजरत पर पैसे लेकर लोगों की बकरियां चराती है। आज भी हमारी बकरियां लेकर जंगल में गई है। आप आराम फरमाएं, असर के बाद आ जाएगी, आप मिल लीजिएगा। हजरत ने फरमाया, असर किसने देखी? कहा, वो किस सिमत गई है? लोगों ने कहा, हुजूर जंगल ना जाएं, बहुत खौफनाक जंगल है। आपने फरमाया, बताओ किस तरफ गई है? लोगों ने आपको बता दिया। आप फरमाते हैं, मैं जंगल निकल गया, जंगल में गया, वाकई जंगल बहुत खौफनाक था, जंगली जानवरों की भरमार थी, कदम कदम पर कोई ना कोई चीज खड़ी है। आप फरमाते हैं, उस औरत की शान पर कुर्बान जाऊं कि वो उस जंगल में किस तरह बकरियां चरा रही है। शेरों ने इसकी बकरियों को अभी तक खाया क्यों नहीं? इतने दरिंदे हैं, सारे मिलकर हमला कर दें तो क्या करे? ये अकेली औरत किस किस को रोकेगी? खैर, आप फरमाते हैं, वो जगह जहां लोगों ने मुझे बताई थी, मैं वहां पर पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। दो हैरान कर देने वाले मंजर थे। पहला, मैमूना वलीद बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि उस जंगल में जायनमाज बिछाकर नवाफल पढ़ रही थी। बकरियां चराना तो बहाना था, ये तो बहाना था किनारा कशी का। लोग यही समझते थे मैमूना सारा दिन बकरियां चराती है, लेकिन मैमूना बकरियां नहीं चरा रही थी। दूसरा क्या देखा कि मैमूना तो नमाज पढ़ रही है, फिर बकरियां कौन चरा रहा है? बकरियां तो एक जगह नहीं रुकती, कहीं इधर जाती हैं तो कहीं उधर। आप फरमाते हैं, मैमूना नमाज पढ़ रही थी और शेर बकरियां चरा रहे थे। बकरियां चर रही हैं, शेर उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अगर कोई बकरी भागती है तो उसकी फितरत है शरारत करना, तो शेर उसे पकड़कर वापस ले आता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। आप फरमाते हैं,
میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا ہے، یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں میں دنگ حیران و پریشان کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کب میمونہ ولید نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہے، اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو کبھی آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتا چل گیا؟ فرماتے ہیں میں نے حضرت میمونہ سے سوال کیا، اس سے پہلے ہم نے ملاقات نہیں کی، تو آپ کو میرا نام کیسے پتا چلا؟ جواب ملا، حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں، عبداللہ، جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا ہے، اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے حضرت میمونہ ولید سے پوچھا، اب یہ تو بتاؤ، یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو غذا ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری کریں گے تو کھائے گا کیا؟ یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں جب سے میں نے اللہ سے صلح کر لی ہے، اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ محترم عزیز دوستو، آپ سبھی صلح کر لیں، یاری لگا لیں، کہیں دیر نہ ہو جائے، رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ کتنے سال گزر گئے، ہم نے کوئی اللہ کی بات مانی، لیکن وہ کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے اور دکھا بھی رہا ہے۔ ہمارے اعمال دیکھیے، ہمارے کام دیکھیے، ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے اعمال دیکھیے، ہم کون کون سے گناہ نہیں کرتے، لیکن اللہ پاک ہمارے گناہ چھپا کر ہمیں رزق بھی دیتا ہے، معاشرے میں ہماری عزت بھی ہے، لوگ ہمارا احترام بھی کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال کے مطابق اللہ پاک ہم کو دیتا تو آپ سوچئے ہمارا انجام کیا ہوتا، ہماری عزت کیا ہوتی، ہمارا وقار کیا ہوتا۔ لیکن کیا شان ہے ہمارے پاک پروردگار کی کہ اس نے کبھی ہمارے اعمال کے مطابق ہمارے ساتھ برتاؤ نہیں کیا۔ عزیز دوستو، اللہ پاک کی طرف رجوع کر لیجئے، اللہ پاک سے صلح کر لیجئے، زندگی کے تمام کام سنور جائیں گے، زندگی کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی، زندگی کا ہر کام آپ کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔